बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप में से अक्सर लोगों ने बैतुल मामूर का नाम तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन बैतुल मामूर की असल हकीकत के बारे में आज तक सिर्फ कुछ ही लोग जानते होंगे। इसलिए आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बैतुल मामूर के ही बारे में है कि बैतुल मामूर क्या है, बैतुल मामूर कहाँ है, इसके अलावा बैतुल मामूर और खाना काबा का आपस में क्या रिश्ता है और ये आपस में कैसे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मेरे दोस्तों, ज़मीन पर खाना काबा इंसानों के लिए जैसे क़िबला का दर्जा रखता है, तो उसी तरह फ़रिश्तों का भी काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। और ये किस जगह है, यहाँ कितने फ़रिश्ते रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं, ऐसी जानकारी हम आप लोगों को देने वाले हैं, जिसे सुनकर यकीनन आप लोग सुभान अल्लाह ज़रूर कहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ज़मीन पर खाना काबा इंसानों के लिए क़िबला का दर्जा रखता है। इसी तरह सातवें आसमान पर भी फ़रिश्तों का काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती के मुताबिक खाना काबा को पहली बार फ़रिश्तों ने बैतुल मामूर के ठीक नीचे ज़मीन पर तामीर किया, यानी बनाया। सूरह तूर में अल्लाह ताला ने जो 5 कसमें खाई हैं, उनमें एक कसम बैतुल मामूर की है। और बैतुल मामूर 7वें आसमान पर मौजूद है, जिसे फ़रिश्तों का क़िबला कहा जाता है और फ़रिश्ते उसका तवाफ़ करते हैं। यह अर्श इलाही के ठीक नीचे है। मुस्लिम शरीफ में मेराज शरीफ की लंबी हदीस में ये भी है कि 7वें आसमान पर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल मामूर से टेक लगाए देखा, जिसमें रोज़ाना 70,000 फ़रिश्ते आते हैं और जो एक बार आते हैं दोबारा लौट कर नहीं आते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक शख्स ने पूछा कि बैतुल मामूर क्या है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वो आसमान में है, काबा के ठीक ऊपर है। जिस तरह ज़मीन का काबा पाक और पवित्र जगह है, इसी तरह वो आसमानों में पाक और पवित्र जगह है और हर रोज़ उसमें 70,000 फ़रिश्ते नमाज अदा करते हैं। लेकिन जो आज गए हैं उनकी बारी क़यामत तक दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि फ़रिश्तों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। इमाम अबू बकर अहमद बिन अल हुसैन बहक्की की किताब दलाइल नबूवत में लिखा है कि यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इमामत में तमाम अंबिया और मुरसलीन के साथ उम्मत मरहुमा और पिछली उम्मतों के ईमान वालों ने भी नमाज पढ़ी। कुछ लोग पहली सफ़ में थे, कुछ दूसरी, कुछ तीसरी और कुछ उन सफ़ों में थे जो बैतुल मामूर के बाहर थी। उनमें कुछ के कपड़े सफ़ेद थे और कुछ के मैले। सफ़ेद वाले सालेहीन हैं और मैले गुनहगार थे। इन सब ने बैतुल मामूर में नमाज अदा की। कुछ उलमा ने इसमें इख्तलाफ भी किया है कि मेराज की रात तमाम अंबिया ने बैतुल मुक़द्दस में आपकी इमामत में नमाज अदा की और बैतुल मामूर में आपकी इमामत में सिर्फ फ़रिश्तों ने नमाज अदा की। अल्लामा मोहम्मद बाक़िर अल मजलिसी ने किताब बहारुल अनवार में लिखा है कि बैतुल मामूर ज़मीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले तख्लीक किया गया, यानी बनाया गया। रिवायत के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में बताया है कि इसमें से रोज़ाना 70,000 फ़रिश्ते नमाज पढ़ते हैं और जब एक बार इससे निकलते हैं तो दोबारा उनके वहाँ पर जाने की नौबत नहीं आती। जो फ़रिश्ता एक बार बैतुल मामूर का तवाफ़ कर लेता है, क़यामत तक उसकी बारी दोबारा नहीं आती। पहला वो घर खुदा का, सूरह आले इमरान की एक आयत है। इबादत गाह, बेशक सबसे पहली इबादत गाह जो इंसानों के लिए तामीर हुई वो वही है जो मक्का में वाक़ है। उसको खैर व बरकत दी गई थी और तमाम जहान वालों के लिए हिदायत का मरकज़ बनाया गया था। अब खाना काबा के बारे में भी आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो कि शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुक़द्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। ये जगह सऊदी अरब में मौजूद वादी हिजाज में वाक़ है। रोज़ाना हज़ारों लोग 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते नज़र आते हैं। खाना काबा की मुक़द्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत है और करोड़ों मुसलमान इस जगह को अपना क़िबला मानते हुए इसकी तरफ मुंह करके 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं।
خانہ کعبہ مکاب یعنی قیوب کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ اتہاس میں ایک بہت ہی خاص اہمیت کا حامل بھی ہے۔ یہاں ہم خانہ کعبہ کے بارے میں ایسی حقیقت بتائیں گے جسے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ خانہ کعبہ کے بارے میں یہ بات اتہاس میں موجود ہے کہ یہ کئی بار تعمیر ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پیش آنے والی قدرتی حادثات کی وجہ سے اس کو تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے پہلے ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بڑی خون ریز جنگ کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی بار خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل یعنی وستار سے سجاوٹ 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کئی زیادہ مضبوط مانا جاتا ہے۔ اس کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوبارہ تعمیر کیے جانے سے پہلے خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ ہے، کھڑکی نہیں۔ خانہ کعبہ کے الگ الگ رنگ بھی سامنے نظر آئے۔ خاص طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ خانہ کعبہ کا رنگ کالا ہے۔ حقیقت میں خانہ کعبہ کے اوپر جو چادر چڑھائی گئی ہے وہ کالے رنگ کی ہے۔ ہم لوگوں کو خانہ کعبہ ہمیشہ کالے رنگ کے غلاف اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ روایت اواسد جن کے گھر کا رنگ کالا تھا اسی زمانے سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے خانہ کعبہ الگ الگ رنگوں کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ خانہ کعبہ کی چابیاں ایک ہی خاندان کے حوالے میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھی، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوالے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نرالے الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی۔ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں۔ پہلے خانہ کعبہ لوگوں کے لیے کھلا رہتا تھا۔ پہلے خانہ کعبہ ہفتہ میں 2 بار لوگوں کے لیے کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری بھی وجہ سے خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 بار ہی کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف اونچے درجے کے لوگ اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی۔ خانہ کعبہ کے دوسرے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور پانی کی نکاسی کی سویدھا موجود نہ تھی۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا، لیکن کیا اس وجہ سے طواف کعبہ رکا؟ ہرگز نہیں۔ مسلمان کعبہ کے ارد گرد تیراکی کر کے خانہ کعبہ کا طواف جاری رکھتے تھے۔ کئی سال تک بہت لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ دوسری اور تیسری معلومات کے ذریعے کے مطابق وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی، اور ایک خوش نصیب وہ ہے جس کو تصویر بنانے کا موقع ملا، اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصویر انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھی۔ خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔
इस दौर के हुक्मरान ने खाना काबा की दोबारा सजावट करवाई। उसने खाना काबा के अंदर अपने नाम की तख्ती भी लगवाई। खाना काबा की तादाद 2 है, यानी जैसा कि पहले हमने जिक्र किया कि खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और खाना काबा भी मौजूद है जिसको बैतुल मामूर कहते हैं। इसका इशारा कुरान पाक में भी मौजूद है और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदेही की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोज़ाना अल्लाह की इबादत करते हैं और जब वो यहाँ से जाते हैं तो वापस नहीं आते, हमेशा नया दस्ता आता है। यानी एक फरिश्ते को उसकी तवाफ़ की सिर्फ एक बार सआदत मिलती है। अल्लाह ताला हम सब को खाना काबा की ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सब को हज की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सब को उम्रे की अदायगी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारी तमाम हर नेक ख्वाहिशात को पूरा फ़रमाए, आमीन। तो मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।